বন্ধুরা, হাই ভোল্টেজ বিহার নির্বাচনী প্রচারের মাঝেই আবার তদন্তের নোটিশ পেল রাহুল গান্ধী। তবে এবার চিঠিটা ধরালো সিআরপিএফ ও সিএপিএফ। আজকের প্রতিবেদনটা আপনাদের অনেকের ভালো লাগতে নাও পারে যারা রাহুল গান্ধীর অন্ধভক্ত, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে তথ্যসহ সমস্ত কিছু বিশ্লেষণ করব। আসুন একটা ভিডিও দিয়ে শুরু করা যাক। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं? Well, we know that the government is very nervous about the vote chori campaign, and we also know that the Prime Minister personally is very worried about the so-called hydrogen bomb which Mr. Gandhi has spoken about, and all of you are waiting. Fair enough, you should be worried. Why this particular time was chosen by the government? I won't say CRP, but by the government. विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, Is this a threat? Are they trying to threaten Mr. Gandhi? और ये किसी को पता ना लगे क्या इसीलिए सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? और वो युवाओं को सपोर्ट मौका मिलना चाहिए, और मोदी जी की एज हो गई है 75 साल 70 साल हो गया, रिटायरमेंट का टाइम आ गया। देखिए, जो ठीक से बोल नहीं पाता वो देश क्या चलाएगा। जिसको ठीक से बोलना नहीं आता है, जो पेपर देख के स्पीच दे रहा है स्टेज पे, उसमें भी 3 बार रुक रहा है, तो वो क्या हमारे लिए आगे बेनिफिट करेगा या हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी मैं कहूँगी ये सिर्फ भारत के लिए एक मनोरंजन का साधन है। कृपया लोग उसे सीरियसली ना लें और उसे मनोरंजन के तौर पे ही देखें, तो आप भी खुश रहेंगे, आपकी फैमिली भी खुश रहेगी। परिवारवाद का ये जोकर ये जो लाइफ टाइम के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया है सिर्फ कॉमेडी के लिए। मुझे लगता है कि अगर कपिल शर्मा और लाफ्टर चैलेंज और ये सब शो देखते हैं, ये सब देखने की बजाय अगर आप राहुल गांधी की सिर्फ आप स्पीच सुन ले तो सारा काम वो एक बार में आपको हंसा के लोटपोट कर देगा। का आगे का विजन स्टेबल नहीं है, जिसको यही नहीं पता कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं। बस हम बीजेपी है उसको बस बोलते रहेंगे तो हम पॉपुलर हो जाएंगे, हमारी पार्टी पॉपुलर हो जाएगी, लोग हमें अटेंशन देंगे। वो क्या पॉलिसी लाएगा, वो क्या स्कीम लाएगा जिससे लोगों का फायदा हो या देश का। मुझे किसी ने कहा कि पंजाब में इन दिनों बहुत फ्लडिंग है, पर टिकट कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं 400 ट्रैक्टर्स के साथ। उनको काम करना चाहिए था। तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए ये नेता दिल्ली में आ जाते हैं, जब मदद की जरूरत पड़ती है उस समय इनकी बाहुबल, संख्या बल, ट्रैक्टर बल कहाँ चला जाता है। RPF and Central Armed Police Force CAPF. This time it is for breaching security protocols, especially during his past foreign visits to Dubai, Qatar and London. সিআরপিএফ যা যা অভিযোগ রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে এনেছে তা আমি এবার আপনাদের সাথে বিশ্লেষণ করব, কিন্তু আমারও মনে কিছু প্রশ্ন আছে, সেগুলো যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি মাত্র। সিআরপিএফ শুধু রাহুল গান্ধীকেই নোটিশ ধরিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, আলাদা করে একটা চিঠি ধরিয়েছে কংগ্রেসের মাথা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে, যে রাহুল গান্ধী বিগত বিদেশ সফরে নিরাপত্তা সীমা লঙ্ঘন করেছে। সিএপিএফ অবশ্য রাহুল গান্ধীকে সরাসরি জানায় তার নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এটি একটি গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। লোকসভার বিরোধী নেতা বলে রাহুল জেড প্লাস সিকিউরিটি ছাড়াও অ্যাডভান্স নিরাপত্তা যোগাযোগ কভারও তাকে দেওয়া হয়। চিঠিতে এটাও উল্লেখ করা হয় একাধিকবার রাহুল বাধ্যতামূলক সুরক্ষা ব্যবস্থা মেনে চলতে ব্যর্থ হয়েছেন। সিআরপিএফ রাহুল এবং খাড়গেকে সতর্ক করে দিয়েছে যে এই ধরনের ত্রুটি ভিভিআইপি সুরক্ষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তাকে সম্ভাব্য ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। সূত্র জানায় সিআরপিএফ 10ই সেপ্টেম্বর 2 নেতার কাছে পৃথক চিঠি পাঠিয়েছিল। সেখানে নিরাপত্তা প্রোটোকল কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছিল। সিআরপিএফ তাদের বার্তায় রাহুল গান্ধীর ইটালি, ভিয়েতনাম, দুবাই, কাতার, লন্ডন এবং মালয়েশিয়ার মতন দেশগুলিতে বিদেশ সফরের কথা উল্লেখ করেছে। হলুদ বই বা ইয়েলো বুক প্রোটোকলের অধীনে উচ্চ শ্রেণীর নিরাপত্তা কভারের আওতাধীন ব্যক্তিদের তাদের নিযুক্ত নিরাপত্তা শাখাকে পূর্বেই অবহিত করতে হবে। এর মধ্যে রয়েছে তাদের গমনাগমন,
এবং বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ, যাতে পর্যাপ্ত সুরক্ষামূলক মোতায়েন নিশ্চিন্ত করা যায়। কর্মকর্তাদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধী ধারাবাহিকভাবে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেনি। मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है, सभी समाचार चैनलों में ये बात चल रही है कि राहुल गांधी जी जब विदेश यात्रा पर जाते हैं, और उन्हें विदेश जाना तो बहुत ज्यादा पसंद भी है, अभी जब बाढ़ग्रस्त इलाके थे तो उनको छोड़कर वो विदेश में ही घूम रहे थे, तब वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए उसको तोड़ने का काम करते हैं, और इसको लेकर सीआरपीएफ और सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिंता भी जताई है। राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है और एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। वो नेता प्रतिपक्ष है, उनकी सुरक्षा की चिंता और उनकी सुरक्षा को लेकर सभी लोगों को चिंता है। पर यदि राहुल गांधी स्वयं ही बार बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं विदेश जाते वक्त, तो कुछ सवाल निर्माण होते हैं। ऐसी कौन सी बात है विदेशों में जो आप अपनी सिक्योरिटी को भी ट्रस्ट नहीं करते और उनके प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हैं और आप चले जाते हैं विदेश में? विदेश से कुछ मटेरियल आ रहा है, विदेश से कोई कंटेंट आ रहा है, विदेश से कोई ऐसी बातें या मुलाकातें हो रही है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जा रहा है, और ये किसी को पता ना लगे। क्या इसीलिए সিক্রেসি মেনটেন करने के लिए सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है क्या? ব্যাপারটা জানাজানি হতেই বিজেপির নেতারা তাদের মন্তব্য দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বিজেপি মুখপাত্র প্রদীপ ভান্ডারী তার এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, রাহুল গান্ধী আসলে কী লোকাতে চাইছেন। তিনি এটাও বলেন, রাহুল গান্ধী আমাদের গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক। শেহজাদ পুনাওয়ালার বক্তব্য তো আপনারা আগে শুনেছেন। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিট্টু থেকে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী ছাড়াও সংবাদ মাধ্যমে ও সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে অনেক রকম খবর ছড়িয়েছে। এখন আমাদের জনসাধারণের মনেও এই প্রশ্নগুলো উকি দিচ্ছে। 1 নম্বর হলো, বিহার ভোটের প্রচার করতে করতে কেন হঠাৎ মালয়েশিয়া গেল রাহুল? 2 নম্বর, বিগত দুবাই, কাতার ও লন্ডন সফর বৃত্তান্ত কেন জানানো হয়নি সিকিউরিটি প্রোটোকলে? কেন দুটো কেন্দ্রীয় এজেন্সি একসাথে নোটিশ পাঠালো রাহুলকে? 4 নম্বর, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপালের গণ অভ্যুত্থান করে ভারতকে অশান্ত করার চক্রান্তের পেছনে কারো হাত নেই তো? 5 নম্বর, বিজেপির একাধিক নেতা অভিযোগ করেছে এর পেছনে সত্যিটা কী? এবং সর্বশেষ 6 নম্বর, রাহুলকে কাজে লাগিয়ে বিদেশি শক্তি কি ভারতে অশান্তি করতে পারে? এখন আমাদের প্রশ্নের সাথে আপনার মনের প্রশ্ন মিলে যায় তাহলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। সব খবর সবার আগে পেতে চোখ রাখুন ভিআই নিউজ বাংলার ইউটিউব পেজে। ধন্যবাদ।